Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon. La leçon d'aujourd'hui est les articles partitifs. Alors, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente les articles définis et les articles indéfinis. Nous avons dit qu'on a trois types d'articles. On a les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. Alors, nous avons déjà parlé des articles définis, des articles indéfinis. Aujourd'hui, nous allons étudier les articles partitifs. Alors, c'est quoi un article partitif et quand on utilise les articles partitifs? Alors, l'article partitif, alors c'est un petit mot toujours qui se place avant juste le nom. Alors, l'article partitif هو واحد le mot بحال الشكل اللي شفنا déjà بالنسبة les articles définis et les articles indéfinis. alors اللي ما شافش déjà هاد la vidéo غادي نترك لكم الرابط أسفل la vidéo إن شاء الله. Alors, l'article partitif هو واحد un mot qui se place avant juste le nom. يعني هو واحد الكلمة صغيرة اللي دائما كتكون avant un nom. كتكون avant juste un nom. C'est-à-dire كيكون دائما قبل un nom مباشرة. Très bien. Alors, quand on utilise les articles partitifs. Alors, فوقاش كنستعمل هاد les articles partitifs. Alors, toujours, on utilise les articles partitifs quand on ne sait pas la quantité. يعني ملي كنكون pardon, ملي كنكون كنتكلم على une quantité. Donc, هذيك الكلمة اللي بغيت نقولها il désigne une quantité indéterminée. يعني كتدل على واحد الكمية غير محدودة. ما عارفاش الكمية ديالها exactement. ما معروفاش بالنسبة لي شحال. Donc, في هذه الحالة ضروري أنني نستعمل un article partitif وما كنستعملش un article défini ou un article indéfini. Est-ce que c'est clair? Donc غادي ان شاء الله غادي نشوفوا من خلال هاد لا فيديو غادي نعطيو دي زيكزامبل وغادي يكون هاد لي زارتيكل بارتيتيف يعني شي حاجه اللي غادي تكون مفهومه باذن الله. Alors on donne des exemples. Alors les articles partitifs كاينه du, de la, de L apostrophe, des. Alors هادو هما les articles partitifs. Je répète, du, de la, de L apostrophe, des. Alors, du, toujours, il vient ou bien il se place avant un nom masculin singulier. De la, ça c'est un article partitif. Mais, attention, le nom اللي كيجي بعد من هاد de la خاصو يكون singulier et féminin. De L apostrophe, toujours, il se place avant un nom qui est singulier, مفرد, يا إما féminin, يا إما masculin, يا إما مؤنث, يا إما مذكر. ما عندناش غرض. المهم هو أنه كيكون مفرد سواء كان مذكر أو مؤنث. Des, toujours, il se place avant un nom qui est pluriel, bien sûr, masculin ou féminin. ماشي مشكل ولكن كيكون بلوريال. غادي نعطيو دي زيكزامبل اكثر وغادي تفهموا مزيان. الوغ نشوفوا pour l'article du. Alors du, par exemple, je bois du jus. Je bois du jus. Alors اشرب كنشرب العصير عصير. Non, je ne sais pas, du jus d'orange, de banane, etc. Alors, je bois du jus. Alors, pourquoi j'utilise du?
pourquoi j'utilise dans cette phrase l'article partitif. علاش استعملت هذيك du parce que tout simplement هذيك لا كونتيتي ديال هذاك العصير اللي شربت ما معروفاش بالنسبه ليا. ما عارفاش واش شربت اون بوتي ولا ان فير ولا ما عارفاش ولا 1 لتر ولا 2 لتر ولا 3 لتر je ne sais pas. donc la quantité ديال هاد لو جو اللي شربت ما عارفاش اكزاكتومون شحال. دونك اذا في هذه الحاله كنستعمل ان ارتيكل بارتيتيف. ان ارتيكل بارتيتيف يعني كنستعمل دو avant le mot je. très bien. دونك هنا دابا غادي نعتبروا بان هاد لو جو يعني هاد لا كونتيتي اللي شربتها من هاد لو جو معروفه بالنسبه ليا. par exemple je donne un exemple. je bois un verre de jus. شربت كأسا من العصير. un verre de jus. ou bien je bois un litre de jus. ou bien je bois une bouteille de jus. moi je ne sais pas. donc هنا في هذه الحالة لاحظوا معايا هذيك دو رجعت لنا دو. pourquoi? parce que tout simplement la quantité في la deuxième phrase est bien déterminée. في la deuxième phrase انا حددت هذيك لا كونتيتي ديال هذاك لو جو اللي شربت. انا قلت شربت ان فير يعني حددت لا كونتيتي حددت الكميه اللي شربت من هاد لو جو. دونك في هذه الحاله هذيك دو ما كنستعملوهاش كنستعمل في بلاصتها دو. اسكو سي كلير؟ تري بيان. دونك نشوفوا ان ارتيكل ان اوتر ارتيكل بارتيتيف. نشوفوا دابا دو لا. alors غنعطيو exemple. par exemple j'achète de la confiture. j'achète de la confiture. très bien. donc شريت la confiture. alors regardez dans cette phrase j'utilise de la. استعملت de la. pourquoi? comme un article partitif bien sûr. de la هو un article partitif. alors علاش استعملت de la وما قلتش j'achète de confiture بلا هذيك de la confiture؟ tout simplement parce que j'achète de la confiture لان ما حددتش شحال شريت الكميه ديال هاد لا confiture. دونك لهذا السبب كنستعمل ان article partitif. alors غادي نعطيو نفس المثال اللي عطينا في الجمله الاولى. دونك هنا دابا غنعتبروا بان هاد لا كونتيتي ديال لا كونفيتور اي بيان ديتيرميني بور موا. باغ اكزومبل غادي نقول في لا فراز الثانيه j'achète deux boîtes de confiture. alors لاحظوا معايا هنايا في الجمله الاولى قلت دو لا كونفيتور لان بالنسبه ليا شريت لا كونفيتور ولكن ما عرفتش ما حددتش شحال شريت. في لا فراز الثانيه منين حددت شحال شريت ديال لا كونفيتور هذيك دو لا رجعت لنا دو وكنقولوا j'achète deux boîtes bien 3 boîtes ou bien 4 boîtes ou bien une boîte de confiture. pas je ما نقدرش نقول j'achète deux boîtes de la confiture. non, c'est faux. j'achète deux boîtes de confiture parce que la quantité ديال la confiture est bien déterminée يعني محددة حددتها. donc كنستعمل de seulement pas de la. est-ce que c'est clair? ننتقلوا l'article partitif de l'apostrophe. alors de l'apostrophe كما هضرنا عليها soit كتكون بعد منها un nom qui est masculin ou bien qui est féminin. donc هذيك l'apostrophe كتمشي مع le nom féminin et le nom masculin. bien sûr toujours il est singulier. alors غنعطيو exemple على هذا l'article partitif. par exemple j'ai de l'argent. أنا عندي فلوس. j'ai de l'argent. عندي المال. j'ai de l'argent. alors regardez ici j'utilise de l'apostrophe comme un article partitif. علاش؟ حيت أنا كنقول بأنني عندي المال ولكن ما محددش شحال. واش il est beaucoup
elle est un peu واش عندي une caisse d'argent ولا عندي je ne sais pas. Très bien. Donc في هذه الحالة كنستعمل de L apostrophe. Est-ce que c'est clair? J'ai de l'argent. Alors هنا نتصوروا اننا غادي نحدوا هاد لا كونتيتي ديال هاد الفلوس اللي عندي. Par exemple, je dis par exemple j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. اذا هذيك لو مو بوكو راه هي في حد ذاتها حددت واش بزاف واش شويه واش عندي اون كاس عامره بلارجون اكسيتيرا. دونك هذيك بوكو راه هي واحد الكلمه اللي كنحدد بها كوميم لا كونتيتي. دونك جي بوكو d'argent. ما كنقولش جي بوكو دو لارجون. نو سي فو. جي بوكو d'argent. alors هنا هذيك دو ال apostrophe il devient de. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, des apostrophes. L'argent, le mot argent, il est commencé par une voyelle. C'est clair? L'article partitif des. Donc, des, c'est un article partitif qui est pluriel, qui يمشي مع le masculin, وقلنا كيمشي مع le féminin. Alors, par exemple, on mange des biscuits. On mange des biscuits. Donc, هنا ملي كنقولوا on mange des biscuits, donc j'utilise des. هذيك des راه c'est un article partitif. علاش؟ لأن أنا كنقول بأن كناكل بسكوي ولكن combien de biscuits ما عارفاش، يعني ما حددتش. دونك هنا كنستعمل دي ما كنستعملش دو، لأن الكمية ديال لي بسكوي اللي عندي اللي كناكل ماشي محددة. Est-ce que c'est clair? Donc, imaginez d'abord un goal, par exemple, je mange beaucoup de biscuits. Je mange beaucoup de biscuits. Donc, هنا حددت بأنني راه كناكل بزاف، كناكل كمية كبيرة من البسكوي. دونك في هذه الحالة هذيك بوكو كتخليني نحيد دي، كنحيد دي وكندير في بلاصتها دو. دونك وكنقول on mange beaucoup de biscuits, ou bien on mange un peu de biscuits. On mange par exemple un paquet de biscuits, etc. On mange 2 boîtes de biscuits. Donc toujours ملي كنكون كنحدد واحد لا كونتيتي اللي كنهضر عليها toujours هذاك l'article partitif كنحيدوه وكيولي لنا de seulement. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant ندوزو لواحد الحاجه اللي هي très importante اللي خصكم تعرفوها مزيان وتكونوا دائما ضابطينها. في هاد لي زارتيكل بارتيتيف اللي هما du, de la, de l apostrophe et des، هاد لي زارتيكل كاملين ملي كنكونوا كنستعملوهم في une phrase affirmative، يعني une phrase عادية ماشي ما فيهاش لا نيغاسيون، c'est-à-dire ما فيهاش هذيك ne pas. في هذه الحالة بيان سور راه كنستعملوها في لا كونتيتي ملي ما كتكونش محددة بالنسبة لنا، راه كنستعملو l'article partitif. Mais attention, ملي كتكون عندنا لا نيغاسيون c'est-à-dire une phrase qui est négative، في هذه الحالة هاد لي زارتيكل كاملين بارتيتيف كيرجعوا لنا دو، c'est-à-dire هذيك دو كترجع دو لا كترجع لنا دو ال apostrophe كترجع لنا دو، اي دي كترجع لنا حتى هي دو. بيان سور غادي نشوفوا مع بعضياتنا دي زيكزامبل. الوغ نشوفوا ليكزامبل الاول اللي شفناه الا بقيتوا عاقلين عليه. بيان سور je bois du jus. je bois du jus. دونك هنا الا كانت عندي لا phrase qui est négative، par exemple je dis non je ne bois pas. إلا قلت لا أشرب العصير، أنا لا أشرب العصير، شنو غادي تورلي؟ شنو غترجع؟ كيفاش غترجع لنا لا فراز؟ غترجع لنا je ne bois pas de jus. je ne bois pas de jus. ou bien je ne bois pas d'eau. je ne bois pas de lait, etc.
Donc لا أشرب العصير، لا أشرب الماء، لا أشرب الحليب etc. Donc ملي كتكون عندنا une phrase négative attention pour l'article partitif. هذاك l'article partitif كنحيدوه وكنديروه في بلاصتو دو. سي كلير. نشوفوا نفس l'exemple اللي شفنا في الاول pour l'article partitif de là. Par exemple, j'achète de la confiture. J'achète de la confiture. Alors, la phrase négative, je n'achète pas de confiture. On ne dit pas je n'achète pas. ملي كتسمعوا la négation, ملي كتكون la phrase فيها ne pas, la négation, عرفوا بأن غادي ديروا غير de. Donc, je n'achète pas de confiture. لا أشتري confiture. Est-ce que c'est clair? نشوفوا de L apostrophe. Par exemple, ناخذ toujours le même exemple. J'ai de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que c'est clair? Donc, la forme négative, toujours on met de. ما كنديروش l'article partitif نهائيا. On mange des biscuits. On mange des biscuits. On ne mange pas de biscuits. On ne mange pas de biscuits. Est-ce que c'est clair? Donc, des هنايا رجعناها de. Pourquoi? Parce que il y a la négation. حيث la phrase فيها ne pas. لا أأكل. لا أشتري. لا etc. حسب le verbe اللي عندنا. Est-ce que c'est clair? Donc, هذا هو la leçon ديال اليوم اللي كان les articles partitifs. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا شنو هما les articles partitifs وشنو الفرق فوقاش كنستعمل de, du, etc. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Au revoir.